Halo, aku Rosesa. Shiro, terima kasih untuk kesediaannya untuk diinterview sama aku. Aku mau nanya beberapa hal dari post stage 1 all the way ke match hari ini. Tapi sebelumnya, aku mau tanya what went wrong di map 1 dan map 2 tadi, kalau boleh dijelasin. Um, Personally, I think kita kalah di segi confident, sama kayak kurang panas sih. Jadi kayak kita agak slow start. Jadi kayak by second half kita mulai shoot back, lebih mulai confident. Jadi kayak kita slow start banget sama kayak lack of confidence sih. Jadi kayak kita takut buat ambil keputusannya aja sih. Jadi gitu. Oke, tadi sempat di-mention sama Coach Ross tadi actually di Scrum tadi, Coach Frost specifically ngasih kredit ke kalian karena kalian pick Agent Neon di Icebox karena it never happened before, tapi dia kasih a lot of credit atas agent pick kalian. Ada komentar terkait dari Coach Frost terkait dengan hal itu? Um, Kayak kita lagi switch between Neon atau Jet. Kita lagi um, kayak not sure which one the best one, but so far Neon kinda work. Jadi kayak ya udah kita we go with Neon gitu. But yeah, for today's map Icebox not really shown the apa kayak the Neon impact, cause like we play like scared, terus kayak kita di overconfident juga, out aim. So ya jadi kayak benar-benar terpuruk banget. Kayak ya Talon Talon mainnya tadi kayak benar-benar bagus banget sih. Jadi kayak mereka confident, out aim segala macam. Jadi kayak whatever we do kayak looks wrong, but ya I guess kita coba fix di match selanjutnya. Oke, kemudian tadi kita sempat bahas soal Mavic Bind dan juga Icebox yang mana kayak kalian tadi sempat di-mention sama Shiro juga telat panas, terus juga kalian pengen persiapan di match selanjutnya gitu. Tapi yang aku penasaran persiapan pasca stage 1 dan ketika IWC menuju stage 2 ini apakah persiapannya berjalan dengan mulus? Apakah ada eee, struggle atau ada rintangan yang terjadi selama post stage 1 dan IWC kemarin? I think so far practice been good, tapi kayak it's just one or two maps we kinda struggle kayak nyaman mainnya. Jadi kayak ya Icebox salah satu map yang kita kurang nyaman karena based on result up and down semua. Jadi kayak um, jadi kayak it's all down to when we playing on stage, jadi kayak confident or like who's hitting the shots, but ya today kayak nggak show aja gitu. Oke, kemudian aku pengen tahu karena kan kita baru masuk kurang lebih 3 minggu ya map ke Hmm. road gitu kan dan Ya. ke road di-ban sama Talon. Were you guys confident kalau misalnya itu tadi dilepas oleh Talon dan jadi decider map gitu? Um, iya, but I don't think we will go map 3. But if pertanyaannya lebih kayak ke arah kayak mungkin map 2 koret, mungkin ya kita lebih percaya diri. Soalnya kayak um, kita float mapnya, jadi kayak mau di pick atau enggak kita nggak masalah, kita bisa main mapnya. Tapi kalau misalnya map 3 it doesn't really affect us gitu itu. Tapi kalau map 2 ya mungkin. Oke, kemudian probably last one or two questions, Shiro. Stage ini kan sangat important buat kalian, apalagi kan kalian datang ke Pacific itu sebagai replacement invite gitu kan dari Bleed. Uh, apa namanya kayak it really matters because kalian you have to qualify to the champions untuk stay atau kalian harus play di Ascension atau not playing any VCT event at all gitu kalau misalnya kalian relegated. Uh, Persiapan kalian menuju stage yang paling important mungkin di karir kalian kayak gimana, Shiro? Ya kayak I guess we just have to practice hard, but
For today's game, I don't think it's showing, cause like kayak today's game bener-bener kayak weird, kayak we got no confidence, nggak think straight juga. Um, while opponent mainnya bagus, tapi kita nggak show up to the plate aja gitu. Jadi kayak nggak balance. Jadi kelihatannya kayak kita benar-benar di own gitu. Padahal ya we'll try to make it happens next match I think. Ya. Oke, one last question if you don't mind. Apa yang pengen kalian tunjukkan, di next match lawan T1? Next match lawan T1 kita pengen tunjukkan um, what our practice have been. Kita coba buat show up that day and not repeating mistakes that happened today. Jadi kayak and we hope ya we can win next match. Alright, pleasure to talk with you, Shiro. Thank you very much and good luck for the next match. Thank you.